अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल हैं। बहुत दिनों बाद आपके साथ मेरी मुलाकात हो रही है, 2-3 दिन के बाद। बस कुछ मसरूफियत ऐसी थी कि आपके साथ मुलाकात नहीं हो सकी। तो आप जहाँ कहीं भी हों, खुश व खुर्रम हों, शादो आबाद हों, अल्लाह ताला आपको हिफ्ज़ व मान में रखें। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में, सेहत में, खानों में, रिज़्क में, आपकी औलाद में और आपकी ज़िंदगियों में खैर व बरकत डाले और इनमें बरकत दे, आमीन। ये मुख्तलिफ़ किस्म के नाश्ते आज बने हैं और लुत्फ़अंदोज़ हुए हैं हम लोग नाश्तों से। नाश्ते के बाद ये हो गया है कि आलू का पराठा भी बनाया है, साथ सलाई संडे भी बने हैं। तो चलें, आप भी कभी मुलाकात हुई तो आपको भी ऐसा नाश्ता कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। देखें, आप लोगों को अगर मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर किया कीजिए। और ये सुबह सुबह हुई है तो मैंने अपने घर के जो कर्टन्स हैं वो एक साइड पे हटा दिए हैं। और ये मेरी आदत है कि जैसे मौसम अच्छा होता है तो हमेशा मैं कर्टन्स को एक साइड पे कर देती हूँ, खिड़कियाँ खोल देती हूँ। ये हो जाता है कि फ़्रेश एयर अंदर आ जाती है और साथ ही सारे घर में एक ताज़गी ताज़गी सी हो जाती है और ऐसे होता है कि जैसे सारी चीज़ें ताज़ा हो गई हैं। तो मैंने ये सारा कुछ किया है। साथ मेरी हेल्पर है, उसने अपना काम शुरू कर दिया है, कपड़े धो धो के वो डाल रही है कि चलें थोड़ी सी धूप है तो थोड़ा सा कपड़े भी सूख जाएंगे और उनको हवा भी लग जाएगी। तो पर्दे जो हैं, खा मोटे हों या बारीक हों, सबको ये एक साइड पे मुकम्मल हटा देना चाहिए और एक दफ़ा सारे घर को ज़रूर धूप लगानी चाहिए, क्योंकि आजकल ज़ुकाम खांसी का ऐसा मौसम है। तो पर्दे हटा देने से ये हो जाता है कि सारी की सारी जो कसाफत है, जो जरासीम है, वो ख़त्म हो जाते हैं। अब मैं बाहर गई हूँ, मैंने कहा देखा हूँ आज काफ़ी दिनों के बाद मैं साइड पे सब्जियां लगाई हुई हैं, उनका देखूँ क्या हाल चाल है। क्योंकि जब कोहरा पड़ रहा है इस तरह का, तो इस तरह की फोग पड़ रही है तो सब्जियों का बुरा हाल हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा आजकल हमारे घर में मिट्टी आ रही है, इतनी मुझे समझ नहीं आ रही। हर चीज़ पर रात को इतना साफ़ सुथरा होता है, सुबह को उठ के देखे तो हर चीज़ पर डस्ट डस्ट होती है। तो ये मैं अभी बाहर निकल के देख रही हूँ तो ये देखे सामने किसी ने खुदाई शुरू कर दी हुई है, घर बनना शुरू हो गया है। तो यहीं से यकीनन हमारे घर में ये मिट्टी और रेत आती है तो सारा घर गंदा होता है। खैर, अब हर काम तो दुनिया में होना ही है ना, तो यकीनन हर कोई अपना काम कर रहा है। तो एक मेरी बात याद रखें कि आप सर्दियों में किन्नू खाते हैं ना, तो आप इस तरह किया करें, जो किन्नू आप खाते हैं ना, उसका एक किन्नू का जो छिलका है वो आप इसमें रखें उसको। अपनी किसी जो आप ग्राइंडर है उसमें 1 चम्मच ग्लिसरीन का डाल के उसको पीस लें और उसका इस तरह निचोड़ के ना, उसका ये जो अर्क सा है, जो उसका तेल है, वो निकाल लें। उसमें 1 चम्मच एलोवेरा और 1 चम्मच कोकोनट ऑयल डालें और उसको इतनी अच्छी आपकी वो विटामिन सी की वो वैसलीन बन जाएगी कि आप लगाएंगे तो आपका चेहरा चमक उठेगा और बहुत खूबसूरत हो जाएगा। आज हमारी कहीं पे दावत थी, असल में मेरे बेटे की बर्थडे थी। तो कोई हमारे उसके दोस्त थे, जाने वाले थे, तो उन्होंने खाने पे बुलाया था और सिर्फ वही नहीं, कुछ थोड़े से और लोग भी थे, इसलिए खाना ज़्यादा तादाद में था और वो अकेली थी। तो मैं पहले टाइम से पहले चली गई हूँ कि चलें थोड़ा सा जाके मैंने उन्हें कहा भी था और उन्होंने मुझे कहा था कि आप आइएगा और थोड़ी सी इस तरह होगा कि हाँ, आपकी हेल्प की ज़रूरत होगी और हम मिल के, मैंने कहा ठीक है, मैं भी फारिग क्या करूँगी, चले मिल के हम खाना वगैरह बना लेंगे मेहमानों के लिए। ये देखें जी, ये हो रहे हैं, मसाला वगैरह भुना जा रहा है। मसाला भून के अब इसमें दही डाला जाएगा, क्योंकि ये पाए बनने हैं जी इसमें। अब ये जो सारे के सारे पाए हैं इसमें डलेंगे और बनेंगे। देखें, आपको मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बनेंगे, बिरयानियाँ बनेंगी, फ़िश बनेगी और स्पेशल उनकी फरमाइश पर ये फ़िश बनेगी। तो अल्लाह करे खाना अच्छा बने और सब इसको एंजॉय करें। और देखें जी, सबसे ज़्यादा अच्छी खुशी की बात बात क्या हो सकती है कि आप खाने पे जाते हो, मुख्तलिफ़ डिशों को एंजॉय करते हो और खूब पेट भर कर खाना खाते हो। जब पेट भर के खाना खाते हो, सिर्फ खाना खाते ही नहीं हो, बल्कि ये हो जाता है कि वापसी पे आते हुए, इससे बढ़िया आजकल पाकिस्तानियों का ख़ास तौर पे ये होता है कि वापसी पे आपको टिफ़िन भी मिलते हैं साथ गरम गरम खाने के, कि जाके अब आप रात को ना पकाइएगा तो आपके काम आ जाएगा, आप यही जाके खाइएगा। तो चलें, ये सारा काम चल रहा था और साथ के साथ मैं उनके साथ थोड़ी बहुत हेल्प करवा रही थी, जितनी मुझसे हुई है मैंने करवाई है। तो ये है कि ये देखिए माशाल्लाह काफ़ी सारे लोग हैं, काम हो रहा है। तो ये है कि
مل بیٹھ کے آپس میں سب سے مل کے انسان بہت زیادہ انجوائے کرتا ہے اور خوشیاں بٹورتا ہے، اور یہی لمحے ہوتے ہیں۔ انسان نے دنیا میں سے کیا لے کے جانا ہے؟ صرف یہی تو چیزیں ہیں جو انسان اپنے ساتھ لے جاتا ہے، اور اچھا ہے کہ مل بیٹھ کے یہ سارے کام ہم نے یہ دیکھے یہاں پہ بیٹھ کے میں نے سارے یہ 7 کوفتے بننے لگے ہیں، یہ بنائیں گے۔ تو اب یہ کوفتے تازہ گوشت کے بنائے گئے ہیں اور بہت ٹیسٹی، بہت مزیدار یہ کوفتے بنے تھے۔ اب میں نے بہت لمبی یہ ویڈیو تھی لیکن تھوڑی تھوڑی کر کے میں ڈال رہی ہوں کہ چلیں آپ لوگوں کو میں دکھاؤں۔ اب برتن لگنے شروع ہو گئے ہیں ٹیبل پہ، اور سارے برتن نکالے گئے ہیں، پہلے سے انہوں نے نکال کے رکھے ہوئے تھے۔ تو چلیں انجوائے کریں، آپ بھی دیکھیں، آپ کو اگر یہ اچھی لگ رہی ہے تو مجھے بتائیں کیسی لگتی ہے۔ یہ ساری کی ساری بن رہا ہے، بریانی کا مسالہ بن رہا ہے، اس کے ساتھ بریانی کے چاول بوائل کیے جا رہے ہیں۔ تو اب بریانی کے وہ مسالہ بن چکا ہوا ہے، یہ دیکھیں بریانی کے چاولوں کے اوپر تہہ لگا کے تو بریانی تیار ہوتی ہے۔ تو یہ ہے کہ یہ زندگی ہماری، جو ہم کچھ لوگ کہتے ہیں جی چھوٹی ہے، ہم پتہ ہی نہیں چلتا کب زندگی کا گزر گئی ہے، پیچھے مڑ کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے ایک خواب سا تھا جو گزر گیا، ہوتا تو ایسے ہی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے وہ زندگی تو ہم نے ایسے کر کے ایسے لگتا ہے جیسے ہم نے ایک خواب دیکھا ہے، وہ پیچھے گزر گئی ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ زندگی کدھر سے کدھر گئی ہے۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی یا ایک خواب کی طرح نہیں ہوتا۔ اصل میں بات یہ ہوتی ہے کہ ہم جینا دیر سے شروع کرتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم نے زندگی کو برتنا کیسے ہے، اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، زندگی کو کیسے لے کے چلنا ہے۔ تو جینا دیر سے شروع کرتے ہیں، اس کو انجوائے دیر سے کرنا شروع کرتے ہیں، اور جب تک ہمیں یہ سارے راستے جو ہماری زندگی کے مختلف اونچے نیچے، ادھر مڑنے کے ادھر مڑنے کے، ہر طرح کے جب راستے ہماری زندگی میں آ کے گزر جاتے ہیں تو تب ہمیں سمجھ آتے ہیں کہ یہ راستے کیا تھے، ان میں سے کیسے گزرنا تھا، کیسے ہمیں ان سب کے ساتھ ڈیل کرنا تھا۔ تو لیکن وہ تب تو ٹائم پھر گزر جا گیا ہوتا ہے نا۔ تو وہ پھر ٹائم وہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں یہ سارے زندگی جینے کا پتہ چلتا ہے، ڈھنگ کا پتہ چلتا ہے، تو ہمارے واپس آنے کا ٹائم ہو جاتا ہے، لوٹنے کا ٹائم ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے جو زندگی بھی ہمیں ملتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ انجوائے کریں، خوش رہیں، دوسروں کے ساتھ خوش رہیں، دوسروں کے ساتھ خوشیاں بانٹیں۔ اور یہ جو آج کل ہمارے اندر عادتیں ہو گئی نا گھلوسیں چھوڑنے کی، ان کو چھوڑنا بند کر دیں۔ اور اب دیکھیں جی، اب ہمارا کھانا پینا سب ختم ہو گیا تھا، بہت رات ہو گئی، ہم واپس وہ لوٹے، بیٹھنا تو تھا، ہم نے کہا چلو جلدی آ جانا تھا، لیکن وہاں پہ بیٹھے سارے بیٹھ گئے، گپیں لگانی شروع کر دیں، کافی دیر ہو گئی۔ اور واپسی پہ وہی ہماری وہی فوگی سا ہمارا لاہور کا موسم، وہاں کا واپسی پہ ویسا ہی اچھا، لیکن کچھ لوگ اس کو بہت انجوائے کرتے ہیں، لیکن ڈرائیونگ میں یہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تو میں بہت زیادہ اس وقت اٹینٹیو ہو کے بیٹھی رہتی ہوں جتنی دیر تک ڈرائیونگ ہوتی ہے، اور خاص طور پہ ایسے موسم میں میری اپنی جان پہ بنی ہوئی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیر خیریت سے ایسے موسم میں گھر پہنچائے اور جا کے ہم اپنے گرم گرم بستروں میں سوئیں اور آرام کریں۔ آپ لوگ بھی جب بھی کبھی ایسے موسم باہر نکلیں تو احتیاط سے ڈرائیونگ کریں۔ اللہ حافظ۔